Emma, is everybody here, do you think? It looks like we have 11 people online this morning. Herculeor, ítach. Well, Kate fáilte ag an sesiún seo agus míle bruchas le Emma agus spíseic as 8 an sesiún seo a chud I níomh chéile agus na sleamhnáin agraúin. Ach is an seo is mis catlí ní chúláin tá ima agraí stúra Chláir in RTÉ radio na Gaeltachta agus freisin be me de fáil Eolais ó chléana ní bhíanáin a chóríd an broseisteir fad agus be go leor Eolais ag cléana faoi cad a bhí gceist agus cechi Roise a bheith mar chuide gon Chláir Intéirneachta seo. Díreach le meabhrúib dús béimmuid I duna tafad ar a sesiún seo ina omláine, so díreach gomach sa go dhé sin, agus tá an chuide smú gon rud le bheith an Gaeilge mar bheith se besúlais ar réanús. So spíseic beidir go dosamid leis na scáilán, seo de Chláir Intéirneachta RTÉ fiche sé agus bhar géad fáilte aige seo. Dúnamid achaimde ar a gláir ar dús agus chuirimid síos ar na ranaí Intéirneachta a bheitán, bei amlíne agus dátaí freisin a gceist, agus freisin bei sibse amán bei deisagaí ceisteanaí agus freagraí a churorne freisin agus duine cléana bei si amán chuir láthir specialty dhéanana ó thaobh. Cechi neacha an taithí a fuair si héin agus céméid a bhain si as an gcúrsa seo. So an chéad sleán an eile sin spíseic le a hell. An chéad rud a eicse bin seo is deis taithí atá seo. Taithí sé bhí, so ní taithí coppla seachtain atá an is leabhlíonn atá an agus tá go leor le baint as margheallar gur leabhlíonn atá gceist. Bei íochaocht a gceist agus tá sé sin béis a go níos mó faoi sin ó thaobh mar a héin se príde an iiritas. Mar chuide gon leagan amachchatá ar a gláir, jofa sib eilúnt bei léontaí tréála agaí thuas in sa gceann chearú go honúil an RTÉ, agus freisin jofa sib mentóireacht nó cuairne agus an sin bei sib a gobar le mechal aibre in láirán ina bhfuil obair a tarlú agus feice sib an obair a tarlú mar a hálínse ó lá go lá. Agus freisin bei deisagaí láimh a chuir leis an obair sin, so bei deisagaí a bheith mar chuide go bheitheal aibre agus is rud sílam antairmhacha sin agus tá go leor fiúntais a baint le a bheith an rá go bhfuirtú an cineál seo taithí practicúil ar láthir aibre ina rá tú a chur leis an táirigh deire a bhí áthréala mar hampla. So tá socrúchan I méarla agus an Gaeilge ach tá muid a díú is dói ar na ceanna go chuid is smú an Gaeilginn seo an neomh réanús agus spíseic an chéad sleán an eile le a hellann sin. Tá taithí le fáil I réimse leathan ábhar mar hampla crothaíodd ábhar agus sport. Tá Intéirneach le fáil I dara, sé bhí si craolachan agus meáin, an sin tá cuasaí tráchtála agus an teiribhís a phríomhghaeilge ar fad, so na meáin ar fad an phríomhghaeilge an sin agus má tá tada I chlíonn an sin atá as bailach am, féidir tú heachtasteach ar a gceann sin. Díreach nó níl agus go dtímartáisih gur mí maigus bhéilein, díreach ar bhhar an ar a dúirt caisin sin. Táidir díir aniuch ar an trí an tnach Gaeilge ach is fiúdh bheith pointí fásta má tá sáin himagad ná tá a lán Eolais agad ar mar hampla dearú nó cuasaí tráchtála na grá is fiú betir choristeach sin fásta mar níl si dóthairbí, so is fiú sin a bheith an sin agad freisin gur féidir le Gaeilge ag choristeach ar na hentriúnachtaí béarla ach bhilhad muid go láidir fásta choristeach na cin Gaeilge mar is féidir táháil is bú sola pachta is stoithe bonse leis na hentriúnachtaí Gaeilge ná mar tála chuid na cin béarla mar go siad rangaithe a réir ceol ranóige in áit dír an seanga híon. Gur maithe léna. So I chéad cean eile mar sin spíseic
Tá mar atá a go Seimineár RTÉ radio na Gaeltachta faoi Ghaeilge agus freisin tá cuid an Intéirneachta a bhhain le nocht RTE TG Cehead. So si an Ghaeilge tean go aibre, tean go cumarsáide san ionad aibre agus tean go ina mítar a chréala faoi Ghaeilge. So si an Ghaeilge an tean go ó airos tú ar maidin gan dé tú chola san éige agus chola rud beo a dionans tú diantara faoi Ghaeilge. So tá sé sin tábhachtacha sin a hiiscint sílam ní cheart beidir go gur te lághhisna chart ach tíadach gomach tuiscint agad go bé sin go bhfuil sé sin ríhabhachtach go bhfuil se go thomlan faoi Ghaeilge. So in sin na ráhannaí ó thaobh a bheith lonnaí bei an intern Ghaeilge a bháin lonnaí imlá clia, bei duine bháinach imlá clia agus bei an bheirt eile lonnaí san Gaeltacht agus teagan an dá lonnaíocht sin nó an dá Intéirneacht Gaeltachta sin teagan siad sin le takeíocht ó údras na Gaeltachta. So tá fáilte rih iarthóirí an Gaeltacht agus iad siúd a bhfuil ardchumas Gaeilge acu is cuma cebasú, is cuma céimtíomh gon tíre basú cho fada agus go bhfuil ardchumas Gaeilge agus únán tuairt faoi. So fá go bheith cumid ná, cé rodile. So stoi an chéad rodile ná a bheith tú cuinhfuil cé chas mé dhéanana nó cáhfuil cé chéad chéim eile. So tá an spruachdáta go na hirirta seo an meánaíche an cúdú lá fiad go bhí fára, so coppla seachtain bhain caiiciis na mar sin, agus in sin in na dhé sin so fáin muide bhfuil a díal mór iiritis agus in sin racha an bethel lá clia go siad fríd in na hirirta sin agus in sin an dá céim in sa brosé sin ná bíon leintaí airceachta an. So bei roundoffer as na hirirta se tháinig isteach ar a cúga lá fiad go bhí fára, roundoffer méid áid ranfortíthe a raidilob a gháil her an chéad chéim sin agus jofa siad cuire ag leintaí airceachta. Agus bei ceangan a leintaí airceachta sin an tochtú lá go bhí fára bheit sé a tarlú im lá clia agus bei cléanna an an cuirle sin sméid agus go míon táscaní áirithe le diaanna agus choláir ach scuile bheitsteachas san sin fao an secondí cléanna agus an sin ar an níú lá go bhí aibreán bheith aglah líne, so rachach tú bháile héise bheim lá clia rachtú bháile agus ar an níú lá go bhí aibreán rachtúisteach ar an idirlín agus bei de aglah agad ar Zoom nó ar Teams nó ar rud a cinint mar sin. So in na dhé sin an té an neirólób áhaintach ar an brosestre ar fad tosó an obair ar a dára lá go bhí mehih. Bei eúint sílam an RTE ar dúsáimsir nach chaithléanna ríist séidir lese cinál círa eile a thuirteos cían nó sprucanní sin ar tam se ré. So bei eúint ar a láthir ón dára lá go dtí níolá dé go bhí mehih agus an sin críoch nó an Intéirneacht tain de réimhse Intéirneachta díreachir ná le túsmína nólag ar a cearú lá agus so sinné tá de héhí chuirteachchan sin bíon leintaí áirithe sílam a gathúáil suas go RTE agus bíon cathú I bheith deangáil leis bhuian eúna atá im lá clia. So gá rééis sin beidir cléanna just má thugann sa céara eile ar seo ó de híomhsa an scéal.
Ken sé, yeah. So an chiad céim an sin so modulation hiirtas an chiad slein an alba me gol tiispan é spíiseach dat Dave an dáile gol fríd agus na ceisna a bheith gist a tu mu sinna an second. So dar ná a caiim muid chuiste na cai se go leis go chuiste ar an tíirtas ar línar dú so bei couple ceist agus ruí le freigar sin a rééis raimiidirteach go menon an chiad slein an eile an sin an leanta arceachta an so bháil go láidir Dave ahan a piece of all is féidir a choristeach an san irtas ar lína tá sé táhaach cai se swinú na daine tá gábh le na neirta seo níl ainar bí acu or a Harbí so cai se bh léirdífa gotí ar chóir godogad se deist íh se teach a RTÉ don chiad chiaamile le tú chéanana chu anúil le léir godé agatsa le tuairsta RTÉ godé tá géir ólam godé tú géir chóirsta nágraíocht an sin an darna chudin sin na lehananta arceachta so an tochtú lá mar dúirt Caitlín tagan betir sin nar bhí me se an cabbé bhí betir ciad fihe daine a hanig go láthair RTÉ tá sé in nónach brach ná Donnybrook a mile clia. So bhí ar an teacht agus bailú chéalann sin agus mar dúirtí bhí choú an grúpi muid agus tugur tascaní agus ruí mar sin doin. So a rééis sin deis eile le de farsantá a chuirnúil léirú go dé mar tatú bheith ag obair le daoine mar dearann le foreign but gobar le farne ma iron laat internacht so kei tú léir gur féidir leat obair le daoine de chud swinchi inch ach glaú le swinchi fásta. So sin an de sin agus a rééis Ke acu as com an réir go dé bar iron lad ar an 8 lá go fáil be de aglú agad ar an 9 lá fásta so sin le grúpa defriúil a bheits Johnny monitorachta artstoithe ná a ghlacu nátaí ar go dé mar háann tú chéanana láthair ó swinchi agad agus tá sé táhata fásta le Tá RTÉ géirí go daine techt as ahan cin cuara le ahan sa swinú agus dearcú agus tá géir eileach go dé a tesa abalta chót go RTÉ a betir nua ná a betir an asnú fi láthair. An sin mar dúirt Caitlín rachi se frí an fróise sin an drama éon lá so an trúr internacht géige agus ní cin go bhéad berda ach an trúr internacht cabbé tásáid siad ar an dar lá a bhí bheitheh agus is gad a ahananne chulaganne a bheith ar an láthair in nónach brach don sin cucha sin nó mar sin betir trí seachtain so an dar lá an nu lá déag mehu. Agus an rud a Harlíonn sin betir an trí seachtain is fearr well hí me go bhégur se fearhaid ar thug me se faoi agus mé ar an internacht. Gobonach cai for torch faoi couple cursa so find you alles one sa faoi mar hapla cursaí GDPR cían dóil le thuiriseachta anú a tagan daine seach as na rannaí eagsal in RTÉ agus tugann siad canseanna bhí tú clúisteil ó specialtáirí an sna rannaí eagsala find tú eún tro cían dóil le package físe chuir le chéile daine chorfaí agalú leir go publi tá an airad sin an tá sé 18 December agus an sin faoihearú na tref se sin tá tú ré le golasteach ag de rannog go bí rannog ó tú le golasteige so a déú na géige fanan mar dúirt Caitlín fanan daine amháin an mile clia so bhí meise ar an internach a dána mile clia agus bíon tú obair leis na fornein sin agus an sin an virtual chun na ggéalteachta so bíon ré agat be méalta seo dhéimna tá ré agat an sin gol sus cabbé bhráid na ggéalteachta so sus go tíorchonnail go gaiileh ná síos go céirí agus tá lánsála bachta an so díireach tá sé táta go dagad sibh gur gá a bheith mile cléad an trí seachtain sin ach ag brathir cían an trnacht aon tú be tú lonathe ins na háitní de réir sin so sin méid chatin so spéise go gurí the next slide there so to spéise an is gáil an arm Caitlín ó tá go fríd John an ní féidir lese beidir léim go rí mar agus tú rí tá céis. Déanna sin cis agus mile me síosrubug mar tá me can go bhil na gasasta í le gáú. So gohanaach so tá spéise an is a gáil an orm éirteis ar inslin. So gobonasa an rud ta inta semil faoin internacht seo na ní gad at CV ná le chudaí a bheith agad na choiristeair. Tá si de géirí fáil amach ar bhela betir neochar sin, Tá si géir fáil amach Gajé agad sa gajéna skillní tugad gajén taihí tugad gajé a géir ólam. So feici sibh na rinne sé scailin an sin gur féidir carsteach ar irta sa jaanú ar an internacht fríd complicéistir agart. Tána fólinn tá siir legur fáil ar about.rte.ie so ma híonn se bheith an saoú sin bei se bhhabla teacht ar cahaid leis an irta sa léúiste, agus bei trí leid na trí cheist le freigart mar chud den irtas. Agus dar ná bei glór ála se chuiristeach an sna ceisní sin agus bei písa cruthíach
le chur thugad nó le seaadú thugad heag RTÉ mar chud den Éirtas. So díreach le léargus bag a thuairstíomhar sin spíise just do you mind just sharing the application form le a hull? Yes, of course, I'll do it straight away. Gar maigad. Agus mar alles freisin níl just gur luim mu se go fáil is féidir ceisnaí chuiriste hagann ar rích an session se ar fad tá Q&A an sin is féidir le ceisnaí chuiriste agus freagan muid ag déir ar fada. So Spíseach, would you like to go through the application form or would you like us to do it? I'm more than happy to mention it, but please, maybe I will just speak for 20 seconds and then you can take over. So I will leave you at some stage and then you can read and scroll through the application itself. And my apologies for a bit of Berla interjection here, but for my sins, I was born in Poland, so very little Irish there. So this is the vacancies page, and this is where you can find all the internship opportunities, and one of them is the internship through Irish, and you can see it here where my mouse is, and then you just click on that and you've got all the job details to do with this internship. So perhaps Cliona or Caitlin, you can just mention, and I'll scroll down, what are the different parts of this job ad, and then at the very bottom of this page we will be able to click on apply, and then we will be brought to the form. Caitlin? Mae agad to read the brochure sílim gúil sé fiúntach hópsan. Tá sé good. Okay, so feici Just mal go Gamal. A rééis de Q&A an so féidir leisteán a chuir staff freisin. So gobonach feici sibh an Skyline sin gur maigad spéisiach feici sibh ar an Skyline gur seo gobonach seo an Charles a ligad tar fáil ar an CEO idirlín modulus na Intéirneachta seo na pusht seo mar is pusht éca tantu freisin. So feici an sin tá gradam ná dúis bute ag an chláir seo le bliana nús. So tá to clú agus Chláir mar haar Chláir Intéirneachta tasig daoine in san Arnold and snamáin then you'll be hagan fridge an internet seo ná éiríonn lá an go sé chat amach an TOL le Skyich na taihí agus Eluna agus Eolais agus swinshi tas agus so is fiú go mór swinshi chuir stahar seo tas go mag glóra go betir a tannig towards fi chursí sa main bit bud daoine na whole taihí ar bí agus na main a tá Gary goiste an Arnold sin ach is fiú is cinneol Cé go bhhaine tú an RTÉ tar éis na Intéirneachta ná gan nimíonn tú áte an LNEA is rud iontaché a bheith agad cinneol an sa fáca le bheith áiltar ag an gnearna tú an Intéirneachta so mar deir sin an cinnas búlara an éireann sé bhí mar dúirt muid lean amsirthe le páid agus a rééis le RTÉ cin na creaaltóirí náisiúnta service an éireann so Tá dúgus mhór ar RTÉ freastal ar phobal na Gaeilge agus na hÉireann mar Herbhís náisiúnta mar creaaltóir náisiúnta so ma swinsin tú faoi tá cinneol fáil agad ar achan eile gré den saoil agus tú gobar an RTÉ so deis ionta a rééis bheith abalta obair an áit mar sin bet gobar le méthe ar éire so mar dúirt Caitlin ní bhíonn tú go isteach agus cinneol just ag fólam agus ag seaú siar bíon rá lárnach gréamhach agad a swinsi rudí a chruthú chlár chuir an talafís could be for an amity goberla by roll arna hugget on so ni vetu shasu sheer betu into tauta and sevehel aber mar dursmuj be internawa in lonham wile clear agus burchel sa heeltacht agus a reach to solupat bunchele is federat betu lonne his na hashin sin as federat bogu ar an gaforan bonne her gaj cowled hud semina no manual to manual to toka like be for an a wall to is federat bogu higrid again different wanted to great trail one chas ta should Anna askelcha just lot of swinchi agus codulat an erd ólam agus nar taihí agus is feidir an páin sin na trochad an méle céad da had a hían sa bblion sin an touristál an so tá go bhíon de rinne bé tá né bheith betir ar soccerhan ibre
le lein bitir a gursaí ócáil an muhí deanna taihí is pai fear and trústal fear waithe sin fáinine duine te chattetehan san arnal an tús so is fiú go mór swinsééis ar an internat. Socrú hain ibre mar dúirs méid Connemara corca riine atá hí sa géirí ná sa darí bugad atá thus a ddír chonel so tá sa lupacht an ach is fiú go mór a freisin ní gadat teacht ó cheantar géalteachta le chuisteach ar an internat freisin mar dúirs Caitlín an príomhrud ná go sarchaid an géala gogad as go stás an géala go Lord a rihan am go digan tú an tácht atá leis an teangaí agus tú chuisteach an fuis seo. Aber chomasc níl sé fáil taihíad an duine ar an láthair a gceist. So má tá tú swinse chuisteach seo a ní féidir leat a bheith an láthair betir go méhar swinsééis mar an deachart atá na caiifar a bheith ar an láthair an chuid smóla bheith obair leis na forne seo go háirthe atá mar hapla cruúlaí radioúón bhí me sé obair le Chláir radioú na géalteachta is gá bheith ar an láthair le bheith abalta Chláir a chréalú mar aran ní féidir é anú ó bheith obair soála an gadú taihí a bheith agam so seán ra táachta ní irtir CV so ní irtir le tir chudaí ní ga aon taihí ar Harbí a bheith agat na main rud atá inta special agus inta fiúnta sílam faoin internet seo mar tam tarn danéisteach ó ahan cinil sam acu agus an príomrad na go dé a tesa ábalta a thuirtegortaí agus go dé bhile a ólam man anhearna tú taihí ar bhí rih seo einta freisin agus just deir sin fásta tá sim agan anata so tá de réir faoi sin agus tá gré de chuid tuairmé taihí séad 100 áil so ná swin si gur gada a bheith i chuiristeach ar RTÉ agus cinil déir is munlaithe ar na luhan an rudí ag an tú an RTÉ fi láthair má tú rud gan an RTÉ tá sa gur ahrú in si sin doing mar tá gré ahan a tuam nua cinil funniu nua áilisteach san agriocht agus an chud dearhan sin cinil a Eolais Intéirneachta mar dúirsmuid tá áhar cruthaíoch so sin just a cruthú chláir ahan cinil Chláir scíalaíocht drama míle mar sin trachtal so sin commerce na commercial tá me gobar saránach sin so mat a ceist ag íon dair sin module sin chuigéisteathe Virginia a bhíon ag play le chusaí fógraíochta agus airgid an san agriocht so tá cinil difriúil óna ranna géal ar bhealach service sí creaalchain agus na main so sin mar hapla bheith obair le radion géalteachta ná sim agad in sa technúil rudaí is féidir leat fólam fi sin dearthracht a rééis sin tá tú gur é bheith cruú graphic design agus ruí mar sin ná tá sim agad betir golaithe chruthú sin gur féidir fólam fi sin in sa dearthracht agus anhead down a bit there spéisiach sílam cén eilinn se charfar orms is féidir le fi sin conas mar abrion an bhasanacht chu muid frí sin céanar an data Jerry irtas so caiifar irtas a bheith tí faoin cúgi las fé de bhí fearra so ná bigí má mar drudin an lachanach so ní féidir actually chuir an éon data sin a Harbí agus is fiú leofríd an irtas copplar so garantistethir le swinsi eil agus cinil do wachnú an ar go dé bhilm a chur istehan seo agus is there anything else there down beyond airway like chili No, I think probably because some of this information we've already covered in terms of the dates. Just to repeat, the 25th midnight is the deadline for submissions, and then if you are shortlisted out of the submissions that we're going to receive, if you are shortlisted, you will be asked to travel up to Dublin on the 8th of April for the in-person group exercises recruitment day, and then the following day on the 9th of April there is a short follow-up online conversation. So now, if you want to apply, you go to this particular vacancy, you scroll down to the Apply Now button, you click on the Apply button. There is a couple of just a standard question about your name and about your address, all of that, where you're from. We're also asking people to tell us where they heard about this ad. It has absolutely no bearing or anything. We just want to have that information, but as I said, it has no bearing in terms of your application, because what you're shortlisted on are the answers to the 3 questions that we ask everyone. So I'll just very quickly go through the questions in English, and then Cléair or Caitlín, you can speak to them in Irish. But there are 3 questions. The first question is to tell us about yourselves in 250 words. You've got the wording of the questions here in bold, and then you've got this little box here where you will put your answer in.
Then you've got the second question, which asks, how would you translate it? Over nach vector rovinnic sna chummersate inéirin. And then the third question is about an example of your creativity, where we're asking you to give us a minute of a video if you were given access to all RTÉ's platforms. And what would you do with that email? And we're asking you to give us a minute of a video. So now, Cliona Cochrane, if you want to just go through the questions in Irish, but these are the three questions. These are the three boxes where you put your answers. And with the creativity question, we will need a link to where that piece of creativity, that video, is stored. And if that link is password protected, so if you're sending us, to a Google Drive or Microsoft OneDrive or any other, storage space or whatever it is, unlisted YouTube video, the world is your oyster in terms of how you're going to share those videos with us. But if we need a password, you need to put that password in, and you need to ensure that that video will be available for us to watch, right? So think about the timeline as well, that that you are making it available for us to watch for a couple of, at least a couple of weeks, right? When people will be shortlisting those videos. Over to you. Ashley, it's a go free. So just to go free on Tuesday. Yeah, just go free. So just so should just mar ekin Japan chin inchon futain agus fin an rudder vel who no came fog wol seam no space at could sacher go beter go rudde kind go word to tahi beg mar chuid gon idirvlien no rudde kind mar sin rudde kind an simply agus gur sample go hoidrú le dine elle en een save rudde kind crohiach a hanins latte yilla on réimsis na an chummersáide is smó bhfuil siime an fao láthair mar chu céanna fríomh sin tá túfas i gceist agus níl éon chosan ceart amháin in seo. Onatsa atá simein. So agus tá cheappa gur chuir cléanna é sin tras na go láidir. Níl muide a cuairtú bhfuil said it is showed a will clúdach plasticéir agus go bhfuil se ré le leagan isteach. Tá is siod deis gon chraoltar náisiúnta ana a chuir dhuine óg bríomhar sprácúil atá géire tóirt faoi gné a cínt a bhhainint go obair an chraoltar náisiúnta tá se anán lethe agus tá muid anán sásta go bhfuil trí cín gona taithí oibre sin aine príomhghailge agus is ionintach an taithantas agus a deise sin sílam go riine a bhfuil a ghailge acab go bhfuil an craoltar náisiúnta a tóirt an spás seo thóg. So an sin dearcaí agus smuointe a rístáchéad chuige focail tar sampla go rud a cinnt nach vector 6 minics na meán chummersáide inéiring. So tre seo táhachtach go vector Ken dearcha tá atsa na meán chummersáide. Bhfuil siad a freastal orsa? Bhfuil said so tá an písa sin tugann se léargus bhfuil said léargus ó bhád níos grinne nó grín gon chraoltar náisiúnta ce an dramóg a rá. Déach sé just le lemseisteach an fásta like mar dúirt mu is leithe ní ga is féidir RTÉ le fás an nabí kind of fatí sort RTÉ bhásaí nó bhí tamid géirí an is le hahan na éing an chraoltar náisiúnta so tamid géirí go méid daoine chatiste agus Johnny analyse critical ar an méid tamid karma fresh and so ná maithaí géisih cinneal a bheith curama like cargéisteach a bhí rud a héann se mar dúirt Caitlín tamid géirí dearcú sugah se mar riine ága nó mar riine in sa saoil ail an sa neartas sin méid. Agus is bailach sin le go méid ólas ag go gréaltar náisiúnta cábhfuil na mantaí cábhfuil na pail ó thaobh freastal ar a bobbal mar dead cléanna agus bíon muide gcónaí rá a radio na Gaeltachta ar a hagann sa pobl ein ó gur míle maithagaí faoi gneach sib amach ag an ócáid seo nó ag an ócáid siúd. Tá muide rá well
is líbse an radio, ní linne an radio, is muide tan seo le freistal áise. So Tá mé ceappa bhealach an teolas I thiúcach as a bísa sin I scrífach sibse sna boscaí seo. Tá túfas le baintes sin, so ná bíoh fatíart de gghearcha a hort. What is that? So beidir spíiseach railin. So an sin an rud bhí spíiseach arán sin crochar rud a cíns, tá númed a rád, saola gur tugu númed a bháinbait ardán RTÉ agus tá tusa in seo le thuhéin a chur a láthir nó ábhar a chur a láthir a cheapans tusa. So tá tú héis in sa musca huasa bheit rá níl RTÉ ná é ceangan na stáisiún na freistal orm sa óthaíomh an síime tá agam a bheileméireacht. Well, seo de hans. Tá númed an seo le písa, le bilchand, le gríon grafadóireach, le deargrafach, rud a bit a spánant cén cinál cumas atá onatsa agus cén chuí go rachach tú chuntáirmhe óthaíomh an soláthar sin go Gaeltacht náisiúnta. I dtí sin sin, agus mar a déir spíiseach ar ball caiisib an nasc seo a chur suas, Tá mé cinnte go méid trórachaí níos cinnte faoi sin, ní bhach an teolas sin amsan is faoi tá pásacail a testal mas gá ó catú sin a chur leis agus chléanana mata tú gur léimrecha steach ar a gceann sin. So modulation, so just go Yevner reduce spacek now Emma, just to confirm, are applicants able to upload the file to the application, or does it have to be a live link? No, it has to be a link to an external website. So we don't have a functionality here on the system to upload directly to the system. So let's imagine that I'm applying and I created a video, and basically that video will be somewhere on, Zbishek's unlisted channel, right? That's one of the ideas that, people might have. They might have it on, Google Drive, and they would put it on Google Drive /Zbishek, whatever video, right? And then they would put a password if they decided to put a password on it, and they would put a password Zbishek, whatever, right? Okay. So that's what you do in this particular instance. Agus is féidir so couple of minimal to kinship between Doyle and Yanu, talking with real Fostic and Jerry, so we'll give an email at the end as well if anyone's unsure. It's Fedula Chagol Yanu, August and Darna Red Fresh and a Walhin Galadger. Swinshiki Gone, Kian, Kenyal Lergus ha and Rudshai Torch Art, Mar Iritasar, no Marhanya Karshahar. So Mata Pastocal Bunchelish Nask. Well, Kinshi go on Pastocal card, Kinshi go into a Nask card at a Hudge, the Kinshi Ganebrian shape, Mar Tanadini Shagol Vigol Fridge, Nikita Iritas, August Mekan should Nahol Irit, Janta Nogol and Rudmi Clacht were no, but you're just nar walk to Kinshi go on Nask Gubber. Well, Tasig of Invotion, but you're draw Lergus ton Ortsa Marhanya Karshahar. So just Kinshi go on Rudik egg Obergart, August ha a Goni Falter of Yeshna, Hagan Real Fost, Huggy Mudgig and Jerry. Yeah. So Shin Image. Yeah. My capital internship at RTE.ie on Rodach Beisha sin fáil ag gidéile. Sinné agus Emma just an dosá muid ar na Q&As ar na ceisna ná where to be able to just mute sin Emma. Thank you. There is no questions in the questions and answers today, which is totally fine. But I have uploaded the information. We may have one question hand up anyway. Do you want to pop your question to the Q&A? But just while we're waiting for that question to come across, I have put in our link to aboutrte.ie/internship, where you can get all the information again. There's it's Osberla August Osquelga. I also have reiterated that you can email internship@rte.ie if you have any questions that we might not have covered today that you remember after the webinar, or that you just want to ask offline. You're most welcome. And Cliona, I think now if we pop to the top, we have a question there. Can you see that? Can't currently see the any so Shaw Kesh so Hugh Cawmuj Lonniha and Garn RT Lonniacht are file dunes the Gaeltachti so the complication so Ní Charan so Shinrod Tamission Yeshin Algamel Malik Modulation Intronacht so Kaifer the Loshin Hina Agri could be actual to so they're not Kai much to shout a good dog
fine Intéirneachta fógra caí modulation job, so main tú macol tú gol bheith táisiid sa fást, tugaí siad an teásteid, so béas a go cinse go gaiid bheith mola Chláir sé trí seachtaí, tegan muid go sin castas roithe ó chiú láisína agrú ach ní bhíon ortaí ag lábhsiúil cuasaí láisína Harbí agus an sin ar híonn tú honna díalteachta a ríis ní bhíon ortaí a lábhsiúil a is féidir is féidir céistechar ar chuabrithe is féidir céistechar an bhfuil ásaí duine bí ar hachatar ligan ar case le seamatar ligan ar case in sa countercha sin so tug for takeíocht a ní ortaí híon a agraíonn sin agus an darceist an bhfuil ré agus an éirtas fanat an mula clia don Intéirneacht ar fad lu sibh an solba tá bonse sin a mé an Intéirneacht an anna bheith mar Intéirneacht an mula clia agus gácha an hiúltacht ar fé seat in na chanabre. So sin ceishaid so is féidir ará an snéirtas mar tú gurí a bheith longaithe I mula clia ná an díaltacht is féidir sin choranúil an snéirtas agus a ríis is féidir choranúil san aglú agus ar an lá a bhíon a láthair ar láthair úna brach mula clia. An rudar an meise na bhartaí meise grú mé géir bheith mula clia just bhís níos fosa dúsa mar ar na bhaithir suas óhála go dara. Ach an rud a bhí agam san na ar an Intéirneacht ach gohairthe an cion ar an meisiidír maiall ar na farne ar mé gobar lá bhí deis agam sa taistil ar fod na tíre ag ahan cenne lemacht feilte cheáil, bhí mé an Pláin Festival, bhí mé cluichí sport, bhí mé an mhaoithe chur pakistí agalah le chéile, bhí mé gobar le ráidir géalteachta sin agus a ríis mar dúirs bé tá siad solúpa tá siad aonanta solúpa so dír meise coplaúir le linn an sé bhí a Rómé a mula clia dír mé an jocalam go an go Connemara agus obair sin aran sin fiú seachtaine agus dúirt siad cíamh an géad cinse so háistil mé an derbí mé láir fiú seachtaine dír le taithí eil ar na studios hálan sin mar atmosfér defriúil agus for an anla defriúil atá hala gasla agus mar tá hala mula clia so cinse just ceisiún chéistechar agus a léirú go tí bhilta géir gáil an go déta géir ólam an fiúdait gáil an so aonanta solid pohiú sin óáú. No other questions there, Emma, Gavistu? No other questions that I can see, Cliona, and I think we're gone to 2:10 now, so we might be eating into some of our guests' lunch breaks, so or back to work time rather. So if everyone is happy and satisfied, there was an abundance of information there from Kathleen and Cliona, and as we said, this recording should be available to you if you missed it or you want to have a recap. And other than that, Gurb Mahagut, Kathleen, Gurb Mahagut, Cliona. If there's any other information, I know we've said it before, but we will say it again 100 times, internship@rte.ie, and one of us will come back to you as soon as possible. And other than that, have a wonderful day. And Cliona or Caitlin, if you want to sign off, Oscuelga, please do. And thank you very much from the internship team. Yeah, agus gur míle maithagaí faoi híocht agus Seimineár in sa brosés seir fad agus gneadí go gealaí mar is cínta má ansib áit ar a rud seo nach mé afel orí. Agus deirm se go minic leis si drám a hagann sa steachán an méide chun besteach fan tú aráise. So má an tú áit dian de bhíle díhil bí oscailte agus bí solúpaí agus an rávéid íireachta chun súisteach fan tú an torra sin a tíhile. Sin go Gira agus Gira tá just feicil and just say another question there quickly just there Emma. Just to gílig waithegum ní cantar de thuis mé agus ní rastal mé ar réalscoil nar ghialháiste a taithí agam sin gílig mar dúirt Caitlein ní agus mar dúirt héon fás ní gada se bhéad a chantar go thuis ní gada chatú cheantar le tá is Gira sa tar a gné tá sásta obair chrué anú agus swintíir an obair le daoine obair lenar bharne agus tá sásta agus passionanta faoin gílig mar sin cean na ruí táta don chréaltar náisiúnta ggóil muidir carna teang chun cin ar go bíbalach go muidir brún na teang agus a car service ionta trí gílig ar fáil an phobal. A sin méid gur méad an waigeh agus chuirgé céist ar bíime tá si bh géir agus rud eile freisin ggéann sibse an chéad glún eile creaaltarí. Bhfuil tá cholaganne tá an méidir an seo a réú na Gaeltachta tá méid ára daoine ógan achas sibse i churas an teirihí seach an cín agus a bheits an fi an 50 blian 3 blian agus so sinna fá bhfuil an neidir luach aganne ar an taithí seo a thuirt go ghaoine i dtéach a bheith mar chud lárnach gon teirihí sin amachróin.
So gneairí go galib, Gur mí maigah. gur míle magé. Slán, slán leis. Bye-bye. Bye.